नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस्लामिक हीरोज़ के नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, दर्स हदीस का सिलसिला जारी है। आज हम इस सिलसिले में सही मुस्लिम किताबुल ईमान बाब नंबर 36 और 37 का मुताला करेंगे। आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। बाब नंबर 36, शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है और इसके बाद आने वाले बड़े गुनाहों का बयान। इस सिलसिला की हदीस नंबर 165 165 हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, मैंने अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया, अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, किसी को अल्लाह का शरीक समझना, हालांकि उसी ने तुम्हें पैदा किया है। मैंने अर्ज़ की, ये वाकई बहुत बड़ा गुनाह है। फिर मैंने पूछा, इसके बाद सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, इस खौफ से औलाद को कत्ल कर देना कि वो हमारे रिज़्क में शरीक होगी। मैंने पूछा, इसके बाद? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पड़ोसी की बीवी के साथ ज़ना करना। दोस्तों, इस हदीस से साबित हुआ कि शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। जैसे कुरान पाक में है कि हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा, या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह, ऐ मेरे बेटे, अल्लाह के साथ तो किसी को शरीक मत बनाना। इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, बेशक शिर्क बहुत अजीम गुनाह है, बहुत बड़ा जुल्म है। जुल्म है हक, जुल्म का मतलब होता है हक बात को बदल देना। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें शिर्क से महफूज फरमाए। और मज़ीद ये कि आजकल फितना चला हुआ है कि बच्चे दो ही अच्छे और औलाद को बचपन में ही ख़त्म कर दिया जाता है और इसके मुख्तलिफ़ तरीके इख्तियार किए जाते हैं। तो रिज़्क़ अल्लाह पाक देते हैं, इसलिए औलाद को नाहक कत्ल मत करें। और अपने मुआशरे में सबसे नज़दीक हमारे पड़ोसी होते हैं जिनके एहतराम के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और ख़ासकर नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहद मर्तबा तलकीन की है कि अपने पड़ोसियों के साथ बेहतरीन सलूक करें। और सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम कहते हैं, हमें तो इस बात का डर था कि कहीं वो हमें उन विरासत में पड़ोसियों को शराकत दारी न दे दें। इतनी बार तलकीन की है। तो इसलिए सबसे पहले जो बुराई शुरू होती है घर के साथ से शुरू होती है और सबसे बड़ा गुनाह यही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने पड़ोसियों के साथ नाजायज़ ताल्लुकात रखना। आगे बढ़ते हैं। इस सिलसिले की हदीस नंबर 166 और ये इस बाब की आखिरी हदीस है। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, एक मरतबा एक शख्स ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, किसी को अल्लाह का शरीक समझना, हालांकि अल्लाह ताला ने तुम्हें पैदा किया है। उसने पूछा, फिर कौन सा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औलाद को इस खौफ से कत्ल कर देना कि वो हमारे रिज़्क में शरीक हो जाएगी। उसने पूछा फिर कौन सा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, पड़ोसी की बीवी के साथ ज़ना करना। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवाबात की तायीद में कुरान की ये आयत नाजिल की, जो लोग अल्लाह ताला के हमरा किसी और की इबादत नहीं करते और जिसका कत्ल अल्लाह ने हराम कर दिया हो उसे नाहक कत्ल नहीं करते और ज़ना नहीं करते, अगर कोई ऐसा करे तो सज़ा पाएगा। यहाँ पर इस बाब की तकमील हुई। आइए अगले बाब की तरफ। बाब नंबर 37, कबीरा गुनाहों और सबसे बड़ा कबीरा गुनाह का बयान। हदीस नंबर 167 167 हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं, एक मरतबा हम बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि 3 गुनाह सबसे बड़े गुनाह हैं, किसी को अल्लाह का शरीक समझना, वालिदैन की नाफरमानी करना और झूठी गवाही देना। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त टेक लगा कर बैठे हुए थे।
آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور پھر اس بات کو اتنی مرتبہ دہرایا کہ ہم نے یہ آرزو کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کا جلال اس وقت کم ہو جائے. یعنی بار بار اس چیز کو دہرا رہے تھے کہ یہ 3 بہت بڑے گناہ ہیں: کسی کو اللہ کا شریک سمجھنا، والدین کی نافرمانی کرنا اور جھوٹی گواہی دینا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام گناہوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سلسلہ کی حدیث نمبر 168. حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان گناہوں کو کبیرہ قرار دیا ہے: کسی کو اللہ کا شریک سمجھنا، والدین کی نافرمانی کرنا، ناحق قتل کرنا اور جھوٹی گواہی دینا. اس سلسلہ کی حدیث نمبر 169. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبیرہ گناہوں کے بارے میں فرمایا ہے، اور ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کبیرہ گناہوں کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا: کسی کو اللہ کا شریک سمجھنا، ناحق قتل کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا کہ کیا میں تمہیں سب سے بڑے کبیرہ گناہ کے بارے میں بتاؤں؟ وہ گناہ جھوٹی گواہی دینا ہے. امام مسلم کہتے ہیں اس روایت کے الفاظ میں مطلق جھوٹ بولنے یا جھوٹی گواہی دینے کا ذکر ہے. شعبہ کہتے ہیں میرا گمان یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھوٹی گواہی دینے کے بابت ارشاد فرمایا تھا. حدیث نمبر 170. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان نقل فرماتے ہیں: ہلاکت کا شکار کر دینے والے 7 گناہوں سے بچو. عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: شرک کرنا، جادو کرنا، ناحق قتل کرنا، یتیم کا مال کھانا، سود کھانا، جہاد سے فرار اختیار کرنا اور پاک دامن خواتین پر زنا کا الزام لگانا. اس سلسلہ کی حدیث نمبر 171. حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اپنے والدین کو گالی دینا بھی کبیرہ گناہ ہے. صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی کیا کوئی شخص اپنے والدین کو گالی دے سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ہاں، ایک شخص دوسرے کے باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ دوسرا اس کے باپ کو گالی دے دیتا ہے، یا یہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کی ماں کو گالی دے دیتا ہے. اس سلسلہ کی حدیث نمبر 172. یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ بھی منقول ہے. دوستو، یہاں پر اس باب کا اختتام ہوا. اللہ پاک ہمیں ہر قسم کے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے محفوظ فرمائے. آمین یا رب العالمین. اس ویڈیو کو خود بھی سنیں اور دوستوں تک بھی پہنچائے اور اسے صدقہ جاریہ کا باعث بنائے. جزاک اللہ خیرہ و احسن الجزا.